जय जगन्नाथ, जय श्री पंचसखा, जय श्री कल्कीराम, जय माँ आद्याशक्ति। तो एठाकर समस्त साधु सन्थ मानक पूर्ववत भली मोर सम्मान, किंतु सबुथरक भली आज मेली एटा हूँ दशम भक्त मेली। दशम भक्त मेली रत्नकुद सुदुसाइल ग्राम, तो देवी कंदल नदीर मझिरे ता सेपट को रहा शिशु अनंत आश्रम। तेणु एठारे आमर भाग्य आमको टाणी आनी, आमर कर्म आमको टाणी आनी, जोटि कि घन निघंच जंगल भितरे तो आमे माने से जंगल जमीती गोटे लेखा मुनि मुनि एवं साधु सन्थ गोटे लेखा गछ तांकर पादप विस्तारित करिसंती, सेई भली तांको पादप पाखरे आमे आसी पहुंची जाइछे। तेणु वर्तमान जो पीठरे पहुंचीचे सेटा होचंती कल्कीराम पीठ। तेणु कल्कीराम पीठ सबो आगरू कही सबु जगह को समस्ते विस्तृत वर्णना करुछंती मालिका पीठ, एवं समस्ते साजुचंती कल्कीराम, समस्ते साजुचंती कल्कीराम, समस्ते कल्कीराम, समस्ते अच्युत, समस्ते अनंत। समय आसिले ताकू से समय कहब। एटी केही कल्कीराम नाहंती, केही अनंत नाहंती, केही अच्युत नाहंती, केही माँ जोगमाया नाहंती। समस्तक देहरे शक्ति अच्छी। शक्ति जदि न थांता ताहले मनीष केबे चली पारंते नाही। तेणु एटा होची परिप्रकाशर जुग। मनीष केते परिप्रकाश तार कार्यक्रम को करूची, शक्ति तार कार्यक्रम को केते परिप्रकाश करी विस्तारित करूची। तेणु एटी परिप्रकाशर समय रे परिप्रकाशर कार्य चली। तेणु वर्तमान ए कल्की पीठरे मु वर्तमान पवित्र भाई को अनुरोध करी साधना आउ अणसाधना मध्य पार्थक्य कौन, साधना क्या कह जाए, अणसाधना क्या कह जाए, साधना मार्ग कौन मोक्ष दिए ना अणसाधना मार्ग मोक्ष दिए, से विषय में विस्तृत भाव में कहे जीवर मोक्ष क्यों कारण होता है, साधना ना अणसाधना, पिंड तत्व विषय में बुझाई कहे। जय जगन्नाथ पवित्र भाई, नमस्ते। आपण ए प्रश्न समाधान ओम नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथाय ते नमः। ओम गुरुदेवाय नमः, पंचसखाय नमः। ये स्थानर पीठाधीश जे कि आमर सन्थ श्री धुंदुराम बाबा एवं अनंत कल्की आश्रम रत्नकुदर समस्त कर्मकर्ता, समस्त भक्त, पीठाधीश समस्त को मोर सादर प्रणिपात, विनम्र प्रणिपात। तेणु तेणु आज ये जो दशम भक्त मेली, ये दशम भक्त मेली रे आमर सन्थ कहते जे कि ये हूँ त्रिकोण भूमि एवं मीरा माँ मध्य रखिंट आज टॉपिक साधना एवं अणसाधना। से विषय तो जी प्रथमे आमर पीठाधीश ये रत्नकुदर पीठाधीश जो कही त्रिकोण भूमि, ये त्रिकोण भूमि उपरे अच्युतानंद महापुरुष कही जे त्रिकोण भूमि हेब लीला जे आंभर राम हेतु रे तु धार। तेणु जो माने हेतुवादी ज्ञानी चेतनाशील महत्व लोक माने से केवल यही त्रिकोण भूमिर लीलार क्षेत्र ही से जानीपर, नले आउ क्या ज्ञान तो हम ना। जो माने जात स्मर भक्त अच्छा से माने ही ये त्रिकोण भूमिर क्षेत्रर महिमा परिप्रकाश करें जानीपर। गुप्तरे जानले कौन करेंगे ना खोबन रे थिबु बाबू ख्यात न करिबु, क्षिति मध्य कालजड़ा प्राय रहिथिबु, शुणुथिबु देखुथिबु जेते कहिले न शुणिबु। किंतु से जो अनंत कल्की आश्रमर जो आगामी जो लीलार परिप्रकाश हबार जो भविष्यतटा
ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରହିଛି ତାହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ। ଏବଂ କେବେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ? ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ବସିଛେ, ଇଏ ଏକ ମହାନ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଏଇ ଯେଉଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଆମେ ବସିଛେ, ଏଠି ସେଇ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଜିଜ୍ଞାସୁ ଭକ୍ତ ଥିବେ, ତାଙ୍କର ମନୋବାଞ୍ଛାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ବାକି ମୀରାବାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ କି ସାଧନା ଏବଂ ଅଣସାଧନା। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ଆସେ ଯେ ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ ଦୁଷ୍କୃତ ନାଶନ ହୋଇଥାଏ। ମୁଁ ତ ସେ ବାଟକୁ ଯିବି, ପ୍ରଥମେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବି ସାଧୁ କିଏ ସେ। ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ଦୁଷ୍କୃତ ନାଶନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କଲେ ସର୍ବ କଳୁଷ ନାଶ ହୋଇଥାଏ। ଗୋଟେ ସମ୍ୟକ ଧାରଣା ଦେବି ଯେ କି ଗୋଟିଏ ପିଞ୍ଜଡ଼ାରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଜୁରୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଶାରୀଟିଏ ଶୁଆଟିଏ ରାମ ନାମ ଜପୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଘର ଲୋକଟିଏ ସେ ପିଞ୍ଜଡ଼ାରେ ସେ ରଖିଥିଲା ସେ ଶୁଆଟିକୁ। ସେ ରାମ ନାମ ଏମିତି ଗାଉଥିଲା, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗାଉଥିଲା। ଥରେ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ସେ ଚାଷୀକି କହିଲେ ଯେ କି ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବି। ଚାଷୀଟି ଦେଖିଲେ ଯେ କି ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ଯାହା ହଉ ଅତିଥି ମୋ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ପାଦ ପକାଇଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୋର ପୂର୍ବ ଭାଗ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କଲେ। ଉଚିତ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କରିସାରିଲା ପରେ ସାଧୁ ଜଣକ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପିଞ୍ଜଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ପିଞ୍ଜୁଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଜୁଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ଶୁଆଟିଏ ଅଛି ରାମ ନାମ ଜପୁଛି, ମୁଁ ଏହାକୁ ନେବି। ସାଧୁଙ୍କର ଏ ମନ୍ତବ୍ୟରେ ସେ ନାହିଁ କଲେନି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ପଞ୍ଜୁଡ଼ି ସହ ଦେଇଦେଲେ। ରାମ ନାମ ଜପୁଥିବା ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେଇଦେଲେ। ସାଧୁ ତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ଘର ସାମ୍ନାରେ ସେ ପଞ୍ଜୁଡ଼ିର ଦ୍ୱାରକୁ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ସେ ଶୁଆଟି ଉଡ଼ିଗଲା। ଉଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲା। ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଲା। ସାଧୁଟି କହିଲେ ଯା, ଯେ କି ତୁ ରାମ ନାମ ଜପୁଥିବାରୁ, ସଦାସର୍ବଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ଜପୁଥିବାରୁ ତୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲୁ। ତେଣୁ ଯାହା ତୁ ଏଇ ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ଏଥର ଉଡ଼ି ବୁଲିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଶାରୀଟି କହିଥିଲା, ଦେଖ ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ଯଦି ମୋ ଜୀବନ କାଳ ସାରା ଏଇ ରାମ ନାମ ଜପିଥାନ୍ତି, ମୁଁ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି। ଏଇ ପଞ୍ଜୁଡ଼ି ଭିତରେ ମୁଁ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମୋତେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଭଳି ଯେତେବେଳେ ସାଧୁଙ୍କର ମୁଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଲି, ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ହିଁ ଧନ୍ୟ, ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧୁ, ଯେ କି ମୋର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ରାମ ନାମର ତପକୁ ମୋତେ ଆଜି ସେଥିରୁ କ'ଣ କଲେ, ମୁକ୍ତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାଧୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏମିତି। ସାଧୁ କାହାରି ନିନ୍ଦା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସାଧୁ ମଧ୍ୟ କାହାରି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ସାଧୁ ସମାଜରେ ଯିଏ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ହିଁ ବିଚାର କରିବେ କିଏ ସାଧୁ। ଆଜିକାଲି ଇଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ସିଏ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସାଧୁତାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ବାକି ମୀରାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ କି ସାଧନ ଏବଂ ଅଣସାଧନ, ତାହେଲେ ସାଧନ କ'ଣ, ଅଣସାଧନ କ'ଣ? ସେ କହୁଛି ସାଧନାରେ ନାହିଁ, ଅଣସାଧନାରେ ଅଛି। ସାଧନାରେ ନାହିଁ, ଅଣ ସାଧନାରେ ଅଛି। ଅକାମନା କଲେ ଶୂନ୍ୟ ବାଟ ଫିଟୁ ଅଛି। ତାହେଲେ ସାଧନ ବଳ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧନ ଭଜନ। ତେଣୁ ଏ ସାଧନ ମାର୍ଗ ଏବଂ କ'ଣ, ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ସାଧନଟା କ'ଣ। କଣ୍ଠଚକ୍ର ପାଖରୁ ତଳକୁ ଯେତେକ ରହିଲେ ଚକ୍ର ଆମର, ଏ ତଳକୁ ପବନ ଭିତରେ ସାଧନକୁ ସାଧନ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଅଣସାଧନା ହେଉଛି ମହାଶୂନ୍ୟ, ଯେ କି ତାହା ଅନୁଭବରେ ହିଁ ଥାଏ, ତା ଅନୁଭବରେ ହିଁ ଥାଏ।
तेणु ये नासारंध्र कतुरु उपरकू ये हूँ अणसाधनार बाट। तेणु साधन रे किछि नाही, अणसाधनार सब किछि अछि। यह सद्गुरु बतैबे। किंतु आज भक्त मेली रे आमर अनेक गुड़े साधु अछंती, हुए तो समस्ते कहिबे ए विषय रे जे कि पवन जीवन हेतु द्वारे चिन्ह गुरु सेवी थिले पाई। साधन दा होची कौन ना राम नाम। र रे आकार नागुची, आकार नागिबारु माया युक्त हला, तेणु सिटी रा हला। किंतु र अक्षर जे तादेरे आकार नाही, तेणु से होची अणसाधना घर। र रा लगिले साधन को आसिला। किंतु र सस बद पर रज यही अबना होउछन्ती 8 अक्षर, जो दिरे कि कौनसी मात्रा नाही। आदरे आदरे कौनसी मात्रा नाही। ये लेखिए से ना पर रज सस बद। पर हेले चक्षु, रज हेले नासा, सस हेले कान, बद हेले पाटी। तेणु आखि कान नाक पाटी यही जो चतुर्था मूर्ति, ये चतुर्था मूर्ति रे सब किछि अछि। तेणु यही को साधन करिबा, यही चारि को नहीं साधन कले तादेरे कौन ना आकार युक्त हब नाही, अर्थात माया लागिबो नाही। किंतु तळकू गले निश्चित भाव रे या साधना हब। तेणु साधन एवं अणसाधन। किंतु अनुभव सूत्र होची जे कि निर्वाण मुक्तिर पथ। कारण से अनुभव रे ही मिली थाए, बिना अनुभव रे कौन सी किछि न थाए। कहीं ना अनुभव बिना जे जेते कहिब सबु बुझिब अलणा, कहिबा बोलिबा चातुरी रे थिले निश्चय होइब बणा। तेणु सेई अनुभव सूत्र भक्त भगवानकर अजपा सूत्र रे मिलन होइताए, जपरे नाही। से तू किस जपिबू, जपरे नाही। से जपरे नाही, से भजन रे मध्य नाही। से कुछ भजुची भजुची से तो माता गर्भु रही, तो भजन करने को आउ किछि नाही। तू किस भजिबू, भजन लागिची त्रिकुट संधि रे जाई। तेणु जो भजन त्रिकुट संधि रे लागिची ताकू तुमे मुखेरे भजिले हेई परिबो नाही। कहीं ना से जो भजन दांत जुआ हलिबनी, मातृगर्भर जो भजन, से भजन केवल अनुभव ही थाए। से अच्युतानंद महापुरुष कहते जे मातृगर्भर जो भजन करि नथिबु प्रतिदिन, नाम ब्रह्मए दुहे सार, ध्यान काहीं रे नहीं पार। सुन रे बच्च ब्रह्म नाम, मनतु त्रिभुवन शून्य, जंत्र मंत्र जे नहीं, सूत्र रे एकाक्षर ध्याई। तेणु ये हूँ सूत्रर कथा, ये हूँ अजबा सूत्रर कथा। भक्त भगवान अजबा सूत्र ही मिलन होता है। तेणु जपरे खोटू आसब, तेणु जपरे आसबनी। जो माने साधना रे अछंती, बल थिबा जाके साधन, किंतु साधन भजन। किंतु जेतेबेले पाटी पड़ी जिवो आ कोन जने भजी परिबो, गोड़ा हाथ जेतेबेले न चलिबो सेतेबेले जने साधन करि परिबो। किंतु अणसाधना से होची महाशून्य घर। तेणु एथिरे मीरा माँ जो कहितिले से तो गुरुवादर कथा। तेणु मु मोर एथिकी मोर वक्तव्य रखुची। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। धन्यवाद पवित्र भाई। तो साधना अणसाधना आपण दर्शक मानक बुझाइले, बहुत बढ़िया कथा। तेणु परवर्ती